Ayun na. Sige. Ano yan? Naka-video naman, naka-video. Sabay subsub. Ayan, sabay sup-sup yun. Happy birthday. Ayan. Po. Nandito po kami sa may Kentucky Fried Chicken. Dito po yan sa may sa may Diversion Road, Talipan. Yan. Dahil birthday po ni Liza, kakain muna kami dito. Yan. Kami po ay order muna. Yan. Mga pamangking ko. Sige pa, sige pa, sige. Sige pa, sige pa. Ayan. Para hindi matagaliwan ito. Sige. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, Liza. Happy birthday. Ayos na, birthday. Ayos na yung birthday. Ayun, nasira niya. Kapag pa sa talas. Sabi ko, lalagyan ko na yan. Wala magdadayag. Wala magdadayag. Pinaka